हेलो गाइस नमस्कार वेलकम टू बैक टू माय चैनल भाई BL07 प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आउ जो सब्सक्राइब कर नथिबे ताले जल्दी जल्दी जाई मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाई परिबे मु पुनी नुवा ब्लॉग नै कि आपण पाखरे पहुंची गली चलंतु ए ब्लॉग स्टार्ट करबा तुमको एमिति आज मु डरेबी माने से पूरा भय करी जिवे माने सतर ही से भाबी जिवे जे माने सतर तमरो कोन हे जाईची टिके आज माने अलका मूड आज गुडी प्रांक करूची मु मैंने पूरा सीरीयसली भी पूरा सीरीयसली नहीं जाऊँगी मैडम पाखे भी पहुँचला देखियो तांकर केमिति रिएक्शन से एक्चुअली आम जानियो जे स्त्री माने स्वामी को केते भक्ति करुँच आज भी मुझे देखी दिंतु केमी गोटे एक्सीडेंट माने नेचुरल देखा जाऊँगी सतर मैंने गोटे एक्सीडेंट होती गोटे पकड़ भी बांधि देती एवं जीवा मैडम को डाक देखा तांकर रिएक्शन केमिति चलतु एबे आम वीडियो स्टार्ट करवा कोड़ी गलो मुंड बाड़ी पूरा माने सीरियस है पूरा मुंड छक्कर मुंड बुलाऊँ पानी पीओगी छक्कर छक्कर खाली आपे हेला ना मां नियो आ करो नियो आउ टिके नियो पानी टा पी देना ब्लड टा बंद हो जिवो आ टिके पानी नियो किस बाड़े गला ना किसो हैं किस बाड़े गला इस मां छुआ किस परिबा मेडिकल नहीं जिबा के बाबा हाँ तो मैं सुआ मुट्ठी को दी फोन कर गाड़ी आनवन से नहीं जिबो मेडिकल बिंदुजी पूरा मुंड बिंदुजी तमे मते कुहो केमिते बाड़े गला छक्कर हेडी के बाड़े गला ना पड़ी गला ना किस्सा गलो हैं छक्कर मां फैन ठीक है फैन दे में फैन ठीक है जेंति की गले सही से हो जा ने उठे पड़ी के आसीबे यही बेले धीरे स्थिर नहीं ओ मुंडो 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 कोनी में नहीं किने ओ मुंडलो रुआ मुट्ठी को पाखो फोन करे केटी अछि सासु नहीं जीवो मेडिकल मुंडो रुआ टिके छुआ बाबा रे कूद गई हैं
ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କିସ ହେଇଛି ଜମା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେମିତି କରିବନି କହିଦେଇଛି କେରକ ନାଗିଲା ମଜା କେରକ ନାଗିଲା ଇଏ କିସ ପୁଣି ଦେଖିକା ମଜା ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ତମେ ତମକୁ କିଏ କହିଲା କରତେ କେରକ ନାଗିଲା କହ ମୋ ଅଭିନୟଟା କେରକ ନାଗିଲା କହ ଅଭିନୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖରାପ ସାରାକୁ ଅଭିନୟ କରି ଜମା ହାତ ଚୁକ୍ କେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ବାପଲୋ ହାର୍ଟ ଚୁକ୍ କେରକ ନାଗିଲା କହ ଅଭିନୟ ଦେଖ ୟା ଭିତରେ କଣ ଛୁଆ ତମ ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ ବୁଝିଲ କି ପ୍ରାଙ୍କ ମିଛ କହିକି ଡରଉ ମୋ ପ୍ରାଙ୍କ କୁହ କେରକ ଲାଗିଲା ମୋ ପ୍ରାଙ୍କ ସବୁ ଖୋଲି ପକେଇନି ସବୁ ଜମା ସରାଙ୍କୁ କରିବନି ଜାଣିଛ ନା ସବୁବେଳେ ମିଛର ମତେ ଏଇ ରକମ କରିକି ଡରଉଛ ଯଦି ସତର କେଦିନ ହେଇଯିବ ତ ହେଇଯାଉ ହେଇଗଲା କିସ ଲାଗି ମୁଁ କଣ କରିମି କିସ କରିବୁ ଆପଣ ମାନେ ତ ମୋ ବ୍ଲଗ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ମନେ କରିକି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲୁ ଏତେ କହି ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।